الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجماعة الوانبا الحمد لله كان يغبو غنبله كان أبو بامبري بله نصودي كودا دي زوج بدي جنجري سدلنا الصورة دو كوران دو فرا كجونيني دعوازنا بسم الله دو كورنا الحمد لله الصورة دو ميزان حسناتي دا الصورة دو كوران دو يلبديني ما تلم داتا دنا ميوزا دنا بقاقل من صفدا الجنة نعدي كوري كودا البركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد كوبيا مالوامبا إسويو ما كازامبا الأمة كفنجي دا چرچرنجي على خيرنجي لولونجي عند محمد صلى الله عليه وسلم دنجي على خير لندا صدقة جارية دنا كداده دا زلوك بره na shaitan lalado de agalagala na de nebeisi na de mogo sabuwa na de kpata melase na de chodoa na de agosa na de ayila na de marfa dene na de subidelim esoda du keurondo efamana mi kujuni ni shaitan lalado de temenin trantaran kpata cher toroze. Allahumma amin. Bebasina dede elezo kanado banya video na damba zana kana soda du keurondo de idada ko jawda batado ko nyanda batanero be kada zang isoda du keurondo bela bebasi sati jirmande to mona ede keuratena eba alamana mi sarra nuvuna daw e kala da kutuluwa elamana mi bana kede dana ba hal ba winkida e kala da kutuluwa awa vadaga be lada nini de stoze de say de toys alhamdulillah kama be lanini be lamantom ango wa dada daro be lanyan fere halon zulum wanle de toze de say de toys alhamdulillah ala kulli hal belaga malwan ne de hal mona kacho e solamana me belemu. Allahumma amin. Babasina dazolo ede asolatu eda lafiya chawre na de nimawa na da albarakawa takowa kazande koriti na darata na kevizisi betala bumona jirman ne solo do ba pay andebi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam we nimo ege manami de tuta de kandere de zratofobem de alfa de limamu cherichi ama se tadabi zara dene woro dubodu so aljannana sallallahu alayhi wa sallam betala ede sahabiwa betala ede eyale kobia malwamba isoyuma kazamba iranvena al umma kijatana al khair landa wamba bangbalana dama kama malwanne eraw ka ide diuga wembeng nayi al khair ko jonda
بلغي صورة دوك ورندو ولا دافورو سسي بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صورة دوك ورندو سسدسنا دما دتدما دلنا قدمو دان زنادما كيفم بدلم قجوندا إسوزير دي قجوندا أمريكا سندما دكالنا قدمو إبرتر قجوندا صورة دوك ورندو داني ندي يادي dani nye de furu temara nyado dana e soda du ko rondo dogbo ni ya sanada de tala do mona nyawumbi nyado dana andul nya dada la choko kandu ke vizisin do albaraka brozum bo al jannam vada be de kena de wera na kere anyi de kawre ko de albaraka ko biya malwamba isoyo ma kazamba wumba bana ONG Riyad al-Ihsan ballam temara be damana e soda du ko rondo de chantier wana be lab loqawa be lab forage wa be lab lela de sana sulumbia de sana kadara sana kadamboros de sana beranga na wumba so wa dazowe badam be zabanun na be de chechewa de sana na nega iso de deze Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar begagil mam Ramadan da dallam kit Ramadan na nega be gabe dalaleya isoyo ma wallan kun karba zana lela bondode be chelewe ba bizu be dina jingare na nega bo na badana be mbere abu josana na be kejele mane numwa sikiriwa lewa be pobe de se be chele lela na be de biya o so da zanya seida na ba o kazanga kana korozan kekeda busuru basi e so da du ko rondon katoda na yede kawre ko de albaraka jingiri kana mbe na dona ONG Riyad al-Ihsan de jingiri seylangam bala ko wasa kamana kadange fiduki daga dalake seylange zogbeji daga sedalake dogo bunaro wa valado sesbama sode dana ballan wahala farande kam be ballan wahala isoya zede ballan wahala lem wombi be gede daran patade de wezuna e sora du ko rondo e sanada de beze de majingiri kam kide tamara gada bazbele Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين كده وركنا غدا بازيو كده وركنا غدا بازي دي 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 10 ذي الحجة دا كونكاروا لا بمومبيل اللي تمروا دالنا كبادو فونداسيون دي بادي بقوني بيتشبيري كيسوا بما فونداسيون على بترلم كل بي دالادونا مالوان با صدوا البركة من دار ذكيرو isodo albarka mi de chadoro isodo albarka mi de wezin na mi de lor no roze isodo albarka bawni de kobrero dan wole mi video na na lele temara wa dalana lele do be gada de la coule potoleto wa bala long green na de base elevation birka so we amali de we danada bimbo zada kanyanga bimbo zada sima bimbo zada gravier na temelanda de lide malwa mba sodo mi albarka isole dana mi de kata aljanna tel firdaus da dans les talnami vidéo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous implorons son salut et sa paix sur le plus noble de tous les prophètes et messagers, notre guide, notre maître, notre enseignant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles en islam, que la paix, la miséricorde, ainsi que les bienfaits de Dieu soient sur vous. Nous voudrions vous remercier, vous qui collaborez nuit et jour avec l'ONG Riyad al-Ihsan, le jardin de la bienfaisance. Ensemble, nous avons accompli beaucoup d'œuvres, notamment le creusage des puits, la réalisation de forages, la construction de mosquées, l'entraide entre les musulmans. Nous n'oublions pas ce que nous accomplissons tous ensemble durant le mois de Ramadan, en assistant les plus démunis, les veuves, les orphelins, ainsi que tous ceux qui sont dans le besoin. Très récemment, durant le mois de Dhul Hijjah, avant le 10e jour, le jour de la fête de la Tabaski, la mobilisation a été énorme. Elle a été très considérable, ce qui nous a permis de lancer la construction de notre seconde mosquée. Allahu Akbar. La seconde mosquée qui sera réalisée par l'ONG Riyad al-Ihsan, le jardin de la bienfaisance. Vous allez remarquer que cette mosquée, la pose de la première pierre a été déjà faite. Le creusage de la fondation ainsi que la construction de la dite fondation jusqu'au niveau où vous êtes actuellement en train d'observer cette mosquée. Tout cela n'a été possible d'abord que grâce à Allah tabaraka wa ta'ala sur qui nous tous nous comptons. Et ensuite, cela est également possible grâce à vous qui écoutez la parole d'Allah, la parole du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers toutes vos contributions, nous arrivons à mettre en œuvre toutes ces activités. Cette mosquée sera érigée dans le quartier Zobedi. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de bénir le donateur de l'espace, parce que pour la construction d'une mosquée, on a besoin d'espace. Et les habitants de cette localité, non seulement ils ont besoin d'une mosquée, mais aussi ils souffrent d'un manque cruel d'eau. Et nous espérons en la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'au terme de cette construction, nous puissions, ou même pendant la construction de cette mosquée, nous puissions également ériger un puits ou plus encore un forage à côté de cette mosquée. Nous ne saurons vous remercier. Nous ne saurons vous remercier, vous qui avez écouté l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il nous dit Ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Entraidez-vous dans la bienfaisance. Entraidez-vous, aidez-vous dans le bien et également aidez-vous dans ce qui vous procure la piété, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez écouté cette parole et cela ne s'est pas limité là-bas. Allah tabaraka wa ta'ala continue en nous disant Wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan. Ne vous aidez pas, ne vous entraidez pas dans l'inimitié, dans le péché. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous avez entendu l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala et vous avez répondu présent. Nous voilà tous aujourd'hui en train de nous réjouir de tout ce que vous avez ensemble avec nous accompli. Nous ne pouvons que dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous facilite la suite jusqu'au terme
de la réalisation de cette mosquée. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous ouvre les portes de moyens, puisque tous les moyens sont permis, que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens physiques, que ce soit les moyens matériels, que ce soit les moyens mentaux, puisque nous avons besoin de bons conseils également. Nous prions donc Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous faciliter tout cela afin que ce projet puisse aboutir. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous protéger, de nous guider et de nous bénir. Le président de cette ONG, le Jardin de la Bienfaisance, j'ai nommé l'imam Tchedou Abdou Latif. Nous ne manquons pas également de saluer et d'appeler la bénédiction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur une personne spéciale qui travaille dans l'ombre. On ne le voit jamais. Et cette personne-là, c'est le vice-président de cette ONG, Oustad Abdurrahim, depuis l'Italie. Le travail qu'il abat pour la réalisation des images que vous voyez, pour que vous puissiez observer des images de qualité. Wallahi, Allah Tabaraka wa Ta'ala seul sait comment il s'arrange pour le faire. Du coup, il est dans l'ombre, personne ne le voit, mais Allah Tabaraka wa Ta'ala le voit. Et si Allah Tabaraka wa Ta'ala voit une personne, wallahi, cela suffit à cette personne. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous bénisse et nous bénisse tous, qu'il nous guide et nous facilite, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين